अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे टॉप 10 ग्लोबल हेल्थ इश्यूज़ पर। हमारे माशरे में 10 ऐसे अहम इश्यूज़, 10 ऐसे अहम मसाइल जो कि इस वक्त अरूज पर हैं, टॉप पर हैं हमारे माशरे में। ये टॉप 10 हेल्थ इश्यूज़ क्या हैं, आज हम इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पर आ जाता है हेल्थ सिस्टम। हमारे माशरे में या जिस जगह पर हम रह रहे हैं उधर का हेल्थ सिस्टम, सेहत का निज़ाम कैसा है। इसमें तकरीबन 4 चीज़ें आ जाती हैं। एक आ जाती है देखभाल, पेशेंट्स की, मरीज़ों की देखभाल हमारे माशरे में या हमारे मुल्क में किस तरह की हो रही है। दूसरी बात आ जाती है इसमें जो हम मालूमात पेशेंट्स को या मरीज़ों को दे रहे हैं वो क्या मालूमात ठीक है या गलत है। उसके बाद जो चीज़ें बैरून ममालिक से आ रही हैं वो क्या हम ठीक तरह से पेशेंट्स को पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे, और हम उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी का ख्याल रख रहे हैं या नहीं रख रहे। दूसरे नंबर पर आ जाता है मेंटल हेल्थ क्राइसिस। मेंटल हेल्थ क्राइसिस, दिमागी सेहत का बहरान। दिमागी सेहत क्या है, दिमागी सेहत की ख़राबी किस तरह होती है, दिमागी सेहत की ख़राबी को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। दिमागी सेहत की ख़राबी ऐसी सूरत हाल होती है जब हमको शदीद जिस्मानी और जज्बाती तनाव होता है, जब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं या हमारा जो जज्बाती है, जो हमारे फीलिंग्स हैं वो जब अरूज पर चली जाती हैं, जबकि उनकी शिद्दत ज़्यादा हो जाती है तो वो फिर मुकाबला करने में दुश्वारी पैदा करती हैं। हम किसी भी चीज़ का, हम किसी भी वक्त का फिर मुकाबला उस वक्त नहीं कर सकते और हम मौसर तरीके से काम करने के काबिल भी नहीं रहते। ये ज़िंदगी के दबाव से जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती तौर पर मगलूब होने का एहसास है। तीसरे नंबर पर आ जाता है रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज़, जो कि हमारे माशरे में इस वक्त अरूज पर हैं। हर बंदा इन मसाइल में घिरा हुआ है। इसमें 2 से 3 चीज़ें आती हैं। एक तो हमारी इसमें जिस्मानी, ज़हनी और समाजी सेहत इस पर बहुत असरअंदाज होती है। जो हमारे सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज़ हैं या रिप्रोडक्शन के मामलात हैं उसमें हमारी जिस्मानी सेहत, हमारी ज़हनी सेहत, क्या हम सोच रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं, और समाजी, जो हमारा समाज है, जो हमारा माशरा है, वो उसके बारे में क्या ख्याल करता है। ये 2 से 3 चीज़ें बहुत इसमें मायने रखती हैं। अगर हम इन 2-3 चीज़ों को मुकम्मल तौर पर हम इनके मुताबिक चलें या इनके मसाइल से निकलें तो हम एक बेहतरीन फ़ैसला कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। नंबर 4 पर आ जाता है मेल न्यूट्रिशन एंड फूड सेफ्टी। मेल न्यूट्रिशन का मतलब है कि अच्छी ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज़ें, और फूड सेफ्टी का मतलब है कि जो हम खाना खा रहे हैं वो क्या हमारी सेहत के लिए अच्छा है या क्या वो हमें नुकसान दे रहा है। नंबर 4 पर ये आ जाता है फूड सेफ्टी एंड मेल न्यूट्रिशन। खुराक की हिफाजत और ग़िज़ाइयत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी सेहत और तंदुरुस्ती हासिल करने के लिए लोगों को अच्छी तरह से ग़िज़ाइयत और ख़ुराक से पैदा होने वाली बीमारियों से पाक होना चाहिए, जिसके लिए ज़रूरी है कि इनके पास मतवन्न खानों तक रसाई हो, अच्छे खानों तक रसाई हो, और जो हम ग़िज़ाइयत खाएँ या जो हम चीज़ खाएँ वो एक महदूद हद तक खाएँ, हमें उसका फ़ायदा मिले ना कि नुकसान। नंबर 5 पर आ जाता है शुगर, डायबिटीज़ इस वक्त अरूज पर है। टॉप 10 में इसका पहले नंबर पर शुमार आता है। पहले नंबर पर ये आती है सेहत के हालात जो इस बात को मुतासर करती है कि हमारे जिस्म या हमारे खाने की तवानाई जो हम खाते हैं ये इसको तोड़ती है। हमारे खाने के ज़्यादातर हिस्से को चीनी ग्लूकोज में तोड़ता है और इससे हमारे खून में छोड़ देता है। इसका फैलाव हमारे खून में होता है जिसे हम ब्लड शुगर कहते हैं। जब इसकी मिकदार हमारे खून में ज़्यादा होती है तो ये ब्लड शुगर बढ़ जाती है, तो ये हमारे जो पंक्रियाज है, लबलबा है, उसको इंसुलिन जारी करने का इशारा देता है। ये एक मेटाबॉलिक बीमारी है जिसकी खसूसियात खून में ग्लूकोज या ब्लड शुगर की बुलंद सतह, इसकी मिकदार का बढ़ जाना, जो कि वक्त के साथ फिर खून की नालियों, आँखों, गुर्दों और असाब को शदीद नुकसान पहुँचाती है, इनको कमज़ोर कर जाती है। नंबर 6 पर आ जाता है कैंसर। कैंसर क्या है, ये भी टॉप 10 ग्लोबल हेल्थ इश्यूज़ में आता है। कैंसर इस वक्त नशोनुमा पाता है जब हमारे जो सेल होते हैं, हमारे जिस्म के खलीए होती हैं, तो उनकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है, तो वो हमारे
جو باقی خلیوں ہیں ان میں جا کر کلونیاں بنا لیتے ہیں یا ان میں داخل ہو جاتے ہیں، جس سے ہمارے جو دوسرے سیل ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہوتے جاتے ہیں اور اس سے کینسر بنتا جاتا ہے۔ ان کی مقدار جب ہمارے جسم میں زیادہ ہوتی ہے تو یہ ہمارے جسم کے جو دوسرے سیل ہیں ان میں پھیل جاتے ہیں، ادھر جا کے پھر یہ کینسر کی وجہ بنتے ہیں۔ نمبر 7 پر آ جاتا ہے انوائرمنٹل پلیوشن، جو ماحولیاتی آلودگی ہے۔ گاڑیوں کا دھواں، تالاب جیسے پانی، اکثر بارش ہو جائے تو پانی کا کھڑا ہو جانا، زمین یا ہوا میں بڑے پیمانے پر یا توانائی کا غیر ضروری تصور، جس کے نتیجے میں ماحول اور اس کی ماحولیاتی صحت پر منفی اثر پڑتا ہے، یہ بھی اس میں بہت معنی رکھتی ہے۔ نمبر 8 پر آ جاتا ہے سبسٹانس ایبیوز، جو کہ غیر قانونی ادویات ہے، ان کا استعمال زیادہ کرنا یا جو ڈاکٹر نے نسخہ تجویز کیا ہے اس کو زیادہ مقدار میں لینا، اس کو ہم سبسٹانس ابیوز کہتے ہیں، جس میں الکوہل کا استعمال ان مقاصد کے علاوہ جن کے لیے ان کا استعمال کیا جانا ہے یا ضرورت سے زیادہ مقدار میں، اس کے بعد جو کیمیکلز ہیں، جو مادے ہیں، ان کا غلط استعمال، یہ بھی ہماری سماجی، جسمانی، جذباتی صحت پر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ نمبر 9 پر آ جاتا ہے انفیکشن یا انفیکٹیس ڈیزیز، ایک متعدد بیماری کو روگزن یا اس کی زہریلی منشیات کی وجہ سے بیماری کے طور پر بیان کیا جانا، جو کسی متاثرہ شخص، متاثرہ جانور یا کسی ایسی حساس میزبان کو آلودہ ہے۔ متعدد بیماری ایسی ہے جیسے کہ ہم نے کوئی جانور یا کوئی ایسی چیز ہم اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہے یا اس کو ہم چھوتے ہیں تو وہ بیماری اس سے ہمارے اندر داخل ہو جاتی ہے، وہ ہے انفیکٹیس ڈیزیز ہے، جیسے بیکٹیریا، وائرس یا فنجائی۔ اس کے بعد نمبر 10 پر آ جاتا ہے کلائمیٹ چینج، موسمیاتی تبدیلی، یہ جو موسم تبدیل ہوتے ہیں، موسم سرما، سمر یا ونٹر، اس میں بھی کافی زیادہ بیماریاں جو کہ ہمارے جسم میں داخل ہو جاتی ہیں موسم تبدیل ہونے کی وجہ سے۔ اس میں درجہ حرارت جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے۔ یہ تبدیلیاں قدرتی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ہم 2-3 سال یا اس سے پیچھے کی بات کریں تو انسانی سرگرمیوں کی آب و ہوا کی تبدیلی کا بنیادی محرک رہی ہے۔ بنیادی طور پر فوسل فیول جیسا کوئلہ، تیل اور گیس کے جلنے کی وجہ سے جو گرمی کو بھنسانے والی گیسز پیدا کرتی ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے مراد زمین کی ماحولیاتی حالت میں تبدیلی ہے، یہ بہت سے اندرونی اور بیرونی عوامل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گزشتہ چند دہائیوں میں موسمیاتی تبدیلیوں ایک عالمی تشویش بن چکی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ موسمیاتی تبدیلیاں زمین پر زندگی کو مختلف طریقوں سے متاثر کرتی ہیں۔ موسم چینج کی وجہ سے ہماری جسم میں، ہماری زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں جو کہ ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں، تو ہمیں ان چیزوں پر زیادہ توجہ دینی ہوگی، ان چیزوں پر زیادہ غور کرنا ہوگا، جس کی وجہ سے ہم اپنی صحت کو، اپنی زندگی کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں اس وقت ٹاپ 10 پر جا رہی ہیں، یہ وہ بیماریاں ہیں جو کہ ہمارے جسم کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ تو ہمیں اس بات پر سوچنا ہے، ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے اور ان پر خیال رکھنا ہے۔